সলিল বলছিল শুটিং নাকি খুব ভালো হচ্ছে। এটা কিন্তু তোমায় মানতে হবে যে চিনু নদী আমার সাজেশন। মানছি। শুনলাম ইসুবেলা নাকি খুব শক্ত হাতে প্রডিউস করছে। হ্যাঁ, কাজ জানে কি বলো? কেউ নাকি ওর সামনে টু শব্দটি করতে পারছে না, এমনকি তুমিও নয়। সেরকম না। আমি একদিন যাবো তোমার শুটিং এ। এসো একদিন। কবে? কোনো একদিন। साहब एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो बोलो, खुल के बोलो सिंह जी। आज आप दोनों में बहुत प्यार है साहब। यार ठीक है बोलो। नहीं नहीं, आजकल ऐसा प्यार दिखता कहाँ है साहब। यार यार बोल जा जा। दिखता है साहब, दिखता है।